The crowds are ready, the players are ready. The time has come for the main event. Kalubihan Lupa Barilisibo. Are you ready? Baka na! Okay, game 1 of the best of 3. Team Cebu City versus Team Barili. Team Barili, John Del Janjan Bronson versus Team Cebu City, Kulapo Jobert Jason. Okay, game 1 on its way. This event is organized under the promotion of Yaz Casinillo, the queen of volleyball Dayon. Okay, game 1, game 1. Service Jundel para uno. Kulapo, kuha, lobo. Gibundak na wala na bundak na Brunson. Jundel and Brunson on the attack. Sabit, side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Service Kulapo. Jundel lobo. Kulapo again. Bronson, wala, milupad na. Jundel. Grabe ha. Grabing pamunal sa mga sunoy ha. Igual 0 pa, igual 0. Kiniservisyo Janjan para uno sa Team Barili. Jobert Boslot. Ang nigo ni Janjan, side out, side out. G-size. Sa atong kiliran di adere si GC Generalaw dera. Daot salamat pinamungahan. Shout out sa ni Boss Opaw Generalaw o ni James Generalaw ni Minso. Service Jobert. Why nakakuha? Ono 0 na, ono 0. Kini para dos sa Team Cebu City. Bronson. Bagong show up. Bagong show up. Kulapo, 2-shot combination. Wala, kisi-kisi na. Takos ge. Lah, Kulapo, bombing. Bang! Paksit! 2-0 na mga igan, 2-0. In favor of Team Cebu City sa itong game 1 ha. Bakbakan na to dire sa Kalubihan. Lupa, Barili, Cebu. Servisyo, Jobert. Kilid gagi. Kuhang Brunson. Bunala ng Jason. Lah, John Dill, bumawi. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. G-size. Shout out din ni Pitik partner ha. Where are you now? Pitik partner. 3 days now. Walang si partner. Paramdam si Pitik partner. Uyag dudong nako. Janre Munaske. Where are you? Servisyo Jason again. G-size. Inside. Bola sa Team Barili ha. Kini servisyo Jundel. G-size. Janjan Kulapo. Jason, kuha pa. Ay, gidagan ni Jundel. Laras ni Janjan. Bronson. Lukso na, grabe oh. Ay, gitagod-tagod ang Team Cebu City ha. Grabe. G-size. Umpok ang mga birada sa Team Barili. Courtesy ni Bronson o ni Jundel. G-size. Let's go. Servisyo. 1-2. Lah, kaniha. Bronson firing again. Aba nako. Grabe yung mga binitawan ni Bronson. 2 igualis mga igan ha. 2 igualis ang atong score. 2 igualis sa atong game 1. Parehas ko, parehas. 2 igualis. Gara ka, 3 mo. Ay lang panugal. Servisyo Jundel. Out ball. Giwibang Kulapo. Shout out na ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada.
Tatay Conrado Aliga. Boss Jan Nakrabaya. Oga. Shout out sa ni Skylark Des Cordoba. Jan. Jason. Jan, may pusing pabuto. Sagang ni Mr. Explosive Jobert Bersinas. Out ball ang bola sa Team Barili. G-size. Dos iguale, 3-2 na, 3-2. 1.3 in favor of Team Cebu City. Kini para 4. Kamang ni Bronson. Butangan. Akuha pa niya. Ay, daray. Nako. Sumabit si Jason. G-size. Pamatay na sana yun. G-size. 3-2 mga igan. 3-2. Isa. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Service yu Jan of Team Barili. Bronson firing. Bronson again. Grabe ka, Bronson. Ano? Igual is 3 na. 3-all na sa atong game 1. Covering along with us, alongside is ang Hilokogay, mga igan, diya sa atong kiliran. And on the opposite side is Aki, Boss Aki the vlogger lah. Out ball si Jondel. G-size. Igual is 3 mga igan. G-size. Veterans versus neophytes. Nako, Lobo. Jason. Answered by Jondel. Bronson, dinakdak. Bronson again. Grabe yung mga bola ni Bronson. Hirap basahin. Igualis 3. Barilis ball. Servisyo Bronson, Lobo. Jan. Answered by Mr. Kulapo. Out ball. 4-3 na mga igan. 4-3 in favor of Team Barili. Servisyo Bronson. 4-3. Kini para 5. 5-3 na mga igan. 2 puntos ang kalamangan sa Team Barili. Ito na naman si Bronson. Kulapo, sagang pa. Bronson. Kulapo. Jason, binomba. Iyon o. Sinangga ni Bronson. Pasok pa ang tira. Size 3 mga igan. Change quarter. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamit sa sarap. Mapalitan ninyo diya sa Guadalupe Karkar. Pwede mo drop by diya sa Guadalupe Karkar. Na diya ang Maricel Anthony Chicharon. O ang Arnoco ono. Grabe lumipad oh. Sos grabe. Bronson. Jan. Bronson. O ang Arnoco ono Disco Mobile. Gusto mong disco? Kontakan yung Arnoco para mo buto-buto na yung dughan sa makusog nga baho. Kulapo, agoy inside ang tira sa Team Barili. City 3 na mga igan, 4 na puntos ang lamang sa Team Barili. City 4 mga igan, City 4. Servisyo Bronson para 8. Kulapo. Out ball ang tira. 8-3 na. 5 puntos na ang kalamangan. Neophytes is leading against the veterans. Nako, anong nangyari sa mga veterans? Wala pa sa tono yung mga tira ng mga veterano. Noy Beatrice. Ito na naman para Gis. Tinamaan pa yung linya. Inside. Gis 3 na, Gis 3. Servisyo Bronson. Para 11 na. Wen! Aba nako. Parang
4 na win na ang Team Barili sa ating game 1. Bakbak ang minibent dito sa Kalubihan Lupa Barilissimo. John Dale. Bronson firing. Bronson again. Jan to the rescue. Wala po. Struggling. Nako. Jason, defending Team Cebu City. Out po lang tira. Yun o. Daog na ang Team Barili sa atong game 1 na. Coming up next game 2 mga egan.